عزیزان گرامی قدر میں اپنے ایوان میں سے عالم سلام کی اس عظیم ہستی کو دعوت دے رہا ہوں جو اس دور حاضر میں یقیناً اس پرفتن دور میں حضور کے اہل بیت و اصحاب پر پہرہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناموس رسالت ہو، ناموس اہل بیت طہار ہو، ناموس صحابہ ہو، تو یہ میرا بابا ڈنکے کی چوٹ پر عقیدہ اہل سنت و جماعت پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یادگار اسلام مقرر شعلہ بیان قبلہ حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب نقوی حافظ آبادی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ سے ملتمس ہوں قبلہ جان اپنی انتہائی خوبصورت علمی روحانی گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائیے۔ استقبالیہ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ لاہوریوں ایسے نہیں، ذرا ہاتھ گھٹنوں سے اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللہ والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں ایک جگہ یا کرکر نہ کرو، آرام نہ چپ کر کے بیٹھو۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء حق اہل سنت و جماعت، مشائخ اہل سنت و جماعت، بہت ہی محترم حاضرین و سامعین، جامعہ حمیدیہ فرقان العلوم دا دستار فضیلت دا پروگرام جدے اندر اسی حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں، ہر لحاظ نال میرے نالوں سینئر علماء کرام، بزرگان دین، خصوصاً قبلہ مدنی صاحب تشریف فرمان ہیں اور بڑے اچھے
علماء کولوں خصوصاً فخر اہل سنت مولانا بشارت صدیق ہزاری صاحب کا تسی بیان سنیا، نعت خوانی سنی، جماعتی صاحب نال تے حضرت صاحب نال میں وعدہ کیتا میں بھی حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ دین پڑھان والے پڑھن والے اللہ انہ دی عمر اندر، علم اندر، دین دی خدمت اندر، بلکہ انہ دے جو رفقا ساتھی نے علاقے دے محلے دے، اللہ پاک انہ سارے انو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دو ترے گلاں تواڈے سامنے بیان کرن دی میں کوشش کرنی ہے۔ ایک واعظاں کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی استاد علماء نہیں، بس کوشش کرنا ہونا جنی اللہ توفیق دے اے دعا کرو حق کہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بھی ایک پیغام سمجھ لو اہل تبلیغ، ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک وہ کلام ہے جڑا پوری دنیا تے پڑھیا جاتا ہے۔ انہوں مسلم بھی پڑھتا ہے تے غیر مسلم بھی پڑھتا ہے۔ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ انہوں غیر مسلم کیوں پڑھتا ہے۔ ایک گل بالکل حقیقت ہے، علماء جان دے نے، جڑے منڈے ملکوں باہر جاندے ہوندے نے، انہوں نے بھی پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے کہ پادری قرآن پڑھے نے، یہودی قرآن پڑھے نے، کمیونسٹ قرآن پڑھے نے، سوشلسٹ قرآن پڑھے نے، مرزائی قرآن پڑھے نے، مختصر ہے کہ سکھ تے کھتری بھی قرآن پڑھے نے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ میں عرض کیتا ہے کہ یہ علیحدہ ٹاپک ہے کہ کیوں پڑھ دینے، چلو ایک گل میں کر دینا وہ کیوں پڑھ دینا۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماندہ ہے، تسی باہر چلے جاؤ تو جیڑا آئے انہوں ویندے رہا کرو، میرے اللہ ویکھیا جائے، اٹھو جے میری تقریر سنی تو میرے اللہ ویکھو، مہربانی کرو۔ عرض کرنا کہ ایک بات کر دینا کیوں پڑھ دینا۔ اللہ خود ارشاد فرماندہ ہے، یہ جڑا کلام ہے نا جنہوں قرآن پاک قرآن شریف کیا جاندہ ہے، اللہ فرماندہ ہے تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایک ذرہ تو لے کے عرش آدم تک، تحت الصراط تو لے کے لامقامیاں بلندیاں تک، کتب جنوبی تو لے کے کتب شمالی تک، اللہ ارشاد فرماندہ ہے میری خدائی جو کچھ بھی ہے نا میں سب دا ذکر قرآن کر چھڑے، کل شئی، ہر شے دا ذکر قرآن اندر ہے۔ غیر مسلم گورا، یہودی، عیسائی، میڈیکل ریسرچ کرنے والا، سائنسدان تجربے کرنے والا یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ جنی بھی ریسرچ کیتی ہے، جننے بھی تجربے کیتے نے، انہاں دا اکثر دا تعلق قرآن نالے، سنت مصطفیٰ نالے اور معجزات مصطفیٰ دے نالے۔ اس واسطے غیر مسلم بھی قرآن پڑھتا ہے کیونکہ ہر شے دا علم قرآن اندر ہے۔ اتنے میں تقریر روڑ کے عقیدے دی بات کرنے لگا کہ قرآن نازل ہویا سرکار پہ جنہیں کسے مسلمان میں اختلاف نہیں، کسے مولوی، مفتی، ملا، مفکر، محدث، خطیب، ادیب، سکالر، دانشور، کسے ولی تے غوث تے کتب تے ابدال تے کتب مدار تے کتب الارشاد، بڑے عالم تے مفکر نو کسے گل دی سمجھ آوے یا نہ آوے، جدے تے قرآن نازل ہویا ہے وہ تے ہر حرف نو جاندا نا۔ کوئی ایسی آیت نہیں جدا حضور کو علم نہ ہوئے، بلکہ حروف مقطعات ہو نے سرکار نے فرمایا جبریل علیہ السلام نو اے وہ راز نے تیرے دستن والیاں گلہ نہیں، یا میں جاننا یا میرا خدا جاننا ہے۔ کہ قرآن کی ہے
ساری خدائی دا علم اے دے چھے، ہر شے دا علم قرآن چھے، سکھان والا نو چج نہ آئے، سکھن والا بڑا لائق ہوئے تے گل پھر بھی نہیں بن گئی، پڑھان والا سکھان والا بڑا لائق ہوئے، شاگرد نہ لائق ہوئے، پھر بھی گل نہیں بن گئی، سکھان والا بھی لائق ہوئے، سکھن والا بھی لائق ہوئے، کورس اندر ہی ککھ نہ ہوئے، اجی بھی آج کل کتاباں کورس نہیں آ رہی ہیں، پھر بھی گل نہیں بن گئی، خود فیصلہ کرو، سکھان والا خدا ہوئے، سکھن والے حضور ہون، تے قرآن نازل ہوئے حضور تے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سکھان والا خدا ہوئے، سکھن والے حضور ہون، تے کورس قرآن پاک ہوئے، اے ہر شہدائی علم قرآن اندر ہے، ہر شہدائی ذکر قرآن اندر ہے، اے مننا پائے گا ہر شے علم مصطفیٰ اندر، ہر شے دا علم قرآن اندر ہے، ہر شے دا ذکر قرآن اندر ہے، ہر شے علم مصطفیٰ اندر ہے، انہوں کہنے نے علم ما کان و ما یکون، جو ہو گیا سرکاروں بھی جان دینے، اللہ دی عطا نال جو ہو رہا ہے بھی جان دینے، قیامت تک جنہیں جو ہونا ہے وہ بھی جان دینے، بلکہ وہ جان دینے سائنسدان تے میانے پاگل ہو سکتے ہیں، انہوں نے انہا چیزنا علم نہیں ہو سکتا جنہا علم اللہ نے سرکار و عطا فرما دیتا ہے۔ مثلا حدیث پاک لکھو، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہی اسمان دے ستارے انہی کسی دی نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں ہیں۔ کیڑا سائنسدان ہے جنہوں پتہ لگے تارے کنے نے؟ کدیاں؟ فرمایا میرے عمر فاروق دیاں۔ سوال دے وے توڑی امت اندر کون ہے؟ ایک دی گالی ہوئی سرکار نے کدا نہ لیا ہے، ان نیکی تے غور کرو علماء کرام، میں تو چھوٹا جا بندہ ایک واحد یہ تشریف فرمانے بزرگاں نے دین تشریف فرمانے جڑے پڑھا رہے نے، نیکی دا تعلق دماغ نہ لگی، بڑی توجہ چاہنا، ایک بندہ نیکی دا ارادہ کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے، کر نہیں سکیا مگر نیکی مل گئی، یہ بھی ایک نیکی دی قسم ہے۔ ایک بندے نے کسی گناہ دا ارادہ کیتا ہے، رب کو ڈر گیا ہے، نہیں کیتا، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی دا تعلق سنن نال بھی ہے، کناں نال بھی ہے، اکھاں نال بھی ہے، ویکھن نال بھی ہے، زبان نال بھی ہے، ہاتھ نال بھی ہے، پیر نال بھی ہے، دن نال بھی ہے، رات نال بھی ہے، مجمع اندر ہے، تنہائی نال بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جننے آسمان دے ستارے نے، پتہ لگا جننے ستارے نے علم مصطفیٰ نے، کہ جنیاں نیکیاں عمر فاروق نے کی دیا نے علم مصطفیٰ نے، مت وضاحت دے وے کہ جو سوچیا علم مصطفیٰ، جو ویکھیا علم مصطفیٰ، جو سنیا علم مصطفیٰ، جو زبان نہ نیکی کیتی علم مصطفیٰ، جڑی ہاتھ نہ کیتی علم مصطفیٰ، جڑی ٹور کے کیتی علم مصطفیٰ، جڑی مسیحتے جنگت کیتی، بلکہ فرمایا ہو رک جا، تیرے پہ ایک نبی ایک صدیق شہیدان، دو شہید نے، عمر فاروق شہید نہیں ہوئے، جڑیاں کیتیاں نے وہ بھی جان دے نے، جڑیاں نیکیاں کرنیاں نے وہ بھی جان دے۔ نعرہ رسالہ عظمت مصطفیٰ۔ توجہ نہ سن دے رہنا مہربانی، سننا ہے ہونا توجہ نہ سننا، ہر گل دی وضاحت نہیں کی جا سکتی، پھر تو ایک تقریر 500 تقریر ہو جانی۔ انج کہہ لو خدا دی خدائی چ، خدا دی خدائی چ اس شے دا وجود ہی کوئی نہیں جیڑی علم مصطفیٰ تو باہر ہوئے یا نگاہ مصطفیٰ تو باہر ہوئے۔ میں خطیب بنا ڈائلیکٹ نہیں، میں ذمہ دار ہیں جو بیان کرنا پیا، اینے بزرگ بچے جوان علماء مشائخ بیٹھے نے، تجھ تے سارا مدرسہ پڑھے ہے، کلہ بھی کدی بیٹھا ہوئے نا، ایک کری دروشی پڑھ لیں،
اے نہ بات سوچی میرے نبی نو پتہ نہیں، اے نہ سوچی زبان نہ پڑھ، دل نال پڑھ کے دیکھنا۔ عقیدہ پھر بھی یہ رکھے کہ حضور میں نو سن دینے پہ، جان دینے اور پہچان دینے۔ میں تے دلیل دینا لگا ایک قرآن چیونٹی بولی خلاصہ جا بیان کر لگا، ہر گل دی وضاحت کری میں کی طرح کئی تکریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ چیونٹی بولی کیڑیو خدا چ وڑ جاؤ، اللہ دے نبی علیہ السلام آ رہے نے بڑے بندے نال کتے پیروں تھلے مدیاں نہ جاؤ۔ قرآن میں فتبسم ضاحکا من قولہا، اللہ نے نبی نے کیڑی دی آواز سنی، سمجھے وہ گل بھی سمجھے، تنہ میلہ تو ہندہ ترجمہ ہے تقریباً 5 کلومیٹر تو، آواز بھی سنی، گل بھی سنی، کی کہہ رہی ہے کہ مسکرائے نہیں۔ یہ ایک نبی دی شان ہے، النبی لوکاں دے نبی دا ترجمہ نہیں نہ کیتا، النبی المخبر، النبی المخرج، النبی بھائی مانے۔ آواز بھی سنی، گل بھی سمجھی تو مسکرائے۔ ہن کیڑی بول دی کیویں ہے؟ کیڑی دی زبان کوئی نہیں، نہ تساں آواز سنیے نہ میں سنیے، جو پڑھے ہو بیان کیا کرنا، جو بزرگان دین مفسرین نے لکھیا ہے۔ کیڑی دی زبان بولی ہے وہ منہ اگے 2 چھوٹے چھوٹے وال ہوندے نے، پہنی کر لیے دوں والاں دی رگڑ نال جیڑی آواز پیدا ہوندی ہے نے کیڑی دی بولی ہے۔ لاہور والے تینوں اجے بھی پتہ لگا مقام نبوت کی ہے، اجے بھی اسے گل کے پسے وہی آئے نبی بن جاندہ ہے، نبیاں تے وہی ہوندی ہے، جتے وہی آئے اور نبی ہوئے ضروری نہیں وہی کہ محراب مریم بھی آئی ہے علیہ السلام، نبی وہیاں نہ نہیں بنتا۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور نبی عالم رواج بھی نبی ہوتا ہے، نبی ماں دے بطن بھی نبی ہوتا ہے۔ اے میرے اللہ دی مرضی ہے، پاویں پنگوڑے چو اعلان کروائے تو پاویں 40 سالہ تو بعد اعلان کروائے۔ کیڑی دی آواز ایک نبی نے سنی 5 کلومیٹر تو، ایک نبی ہے کہ جڑا النبی ہے، انہیں کہہ رہے جڑا نبیاں دا بھی نبی ہے۔ کوئی نبی کسے نبی واسطے نبی بن کے نہیں آیا، کوئی رسول کسے رسول واسطے رسول بن کے نہیں آیا۔ اسی ایویں جشن نہیں مناندے، اسی او سونے دے امتیاں جڑا نبیاں رسولاں دا بھی نبی رسول بن کے آیا۔ پوری دنیا ایک پاسے ہوئے نا، بڑی توجہ چاہنا، پوری خدائی دے فرشتے ایک پاسے ہوئے، ساری دنیا دے انسان تے فرشتے ایک پاسے ہونا، ایک پاسے ایک رسول ہو گئے۔ رسول ہوتا ہے جڑا ہر لحاظ نال سارے انساناں چوں سارے فرشتیاں چوں آلہ ہو گئے۔ ایک رسول سارے انساناں چوں آلہ، ایک رسول سارے فرشتیاں تو آلہ، مدینے آلہ سارے رسولہ تو آلہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمائی کو جا نہیں لگے درجی علیحدہ علیحدہ نہیں، جڑا روح اللہ کلیم اللہ نہیں، جڑا کلیم اللہ ذبی اللہ نہیں، جڑا ذبی اللہ خلیل اللہ نہیں، جڑا خلیل اللہ نجی اللہ نہیں۔ اگر فرماندہ منہم من کلم اللہ، ایک کہوے جنہیں میرے ہم کلام ہویا ہے،
یہ ابہام کوئی نہیں. ورفع بعضهم درجات یہ ابہام ہے. اتھے رب نے وضاحت نہیں کیتی کنا اللہ ہے. میں تے خلاصہ بیان کیتا ہے ایک رسول ساری خدائی تو اللہ تیرے تے میرے آقا سارے رسولاں تو اللہ کنے اللہ اگے ابہام ہے. رب نے وضاحت نہیں کیتی حد بیان نہیں کیتی کیونکہ جتے محبت ہوئے اتھے حد نہیں ہوتی جتے حد ہوئے اتھے محبت نہیں ہوتی. رب محب ہے حضور محبوب نے قرآن پڑھی جا تینوں حد تے نظر ہی نہیں ہونی. حدہ تے شدرہ والے نے پتہ نہیں مولوی نے کون دس گیا. پتہ نہیں آپ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے. حدہ تے شدرہ والے نے نہیں پتہ انہوں بھی شدرہ تک دا پتہ ہے. اگاں دا تے شدرے والے نے نہیں پتہ حجرے والے نے کون دس گیا ہے. نہ مناظرے کریا کرو نہ حضور دی ذات تے بحث کریا کرو. حضور دی ذات تے بحث حضور دی ذات تے مناظرے رائی دے دانے دا کروڑواں حصہ بھی پھسل گیا نا تینوں پتہ بھی نہیں لگنا تے تیرا ککھ نہیں رہنا. اس جملے نو ذہن چ جگہ دیو. اس وقت تو بچو اس ایک لمحے تو بچو اس ایک سیکنڈ تو بچو جدو بندے نو پتہ نہیں لگدا او دا ککھ نہیں رہ جاندا. ککھ نہیں رہ جاندا. حاجی بھی ہوندا ہے نمازی بھی ہوندا ہے پڑھدا بھی رہندا پلے ککھ نہیں رہندا. اس ویلے تو بچ. اے مناظرے کرنے والی شخصیت نہیں اے منن والی شخصیت. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی جب سمٹی تو رسول پاک ہو کر رہے. بیوقوف لوگ نے چوڑا مار دینے آخرت برباد اپنی کر دینے پر لوگ کدی اللہ ہدایت دے. جنہ بھی تو پڑھ رہے نا تو پاگل ہو سکا. تینوں اے سمجھ نہیں ہونی انگلا چو پانی کی میں نکلے. رات میں توجہ چاہنا فتنے دا دور ہے. بات سن لو جنہیں جو کا میں وہاں انشاءاللہ تو اڈے ایمان بچے رہن گے. جنہ جی کو پڑھ جائے پاویں سائنسداناں نو کٹھیاں کر لو تے پاویں میانے نو کٹھیاں کر لو پاگل ہو جان گے. اے سمجھ نہیں ہونی انگلاں چو پانی کیویں نکلیا ہے پتھر کیویں بولے ہے. اے سمجھ نہیں ہونی درخت ٹر کے کیویں آیا ہے. مولوی یہی جواب دے گا نا حضور دا معجزہ ہے. بیوقوف مولوی جدا معجزہ تیرے علم تو باہر ہے ریسرچ تو باہر ہے سوچ تو باہر ہے پرواز تو باہر ہے تخیل تے تصور تو باہر ہے. پیتا پھڑ کے او دا علم تے نشان ناپنے پیا کیوں لتر کھانا ہے کم کرنے پیا. اے شانہ او نے جنہی حدہ نو کوئی نبی سنو کوئی نبی بھی نہیں جانتا. حضور دی حدہ نو سید الملائکہ بھی نہیں جانتا. یہ تے او مقام ہے یا خدا جانتا بلکہ قرآن کی ہے سامنے آ گئی ہے. مولوی پاگل بدبخت تینوں تے نہیں سمجھ آنی اک چمکن تو پہلا تخت کی میں آیا. قرآن ہے روایت نہیں نا. ہزارہ میلہ تو تخت آیا ہے. ہزارہ میلہ تو کنی دیر اک چمکن تو پہلا. قال الذی عنده علم من الکتاب. ایک مولوی اٹھیا. بولو کون؟ بولو بولو بولو. حضرت مولانا عاصم بن برقیہ اٹھے. سیکٹری مولوی اندر اللہ دا ولی اٹھیا. میں نہ ہے کہ اللہ دا ولی سی پر دس جاہل نہیں سی عالم سی. مولوی مجرم نے جڑے جہلن اللہ دا ولی بن دے.
یاد رکھیا جی لوگوں، شاہد اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، بے علماں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانوں۔ اس سجادہ نشین ہونا اسلام چ کوئی عہدہ نہیں۔ 10ویں چالیے تے پگ بن کے بندہ کتب الاقطاب نہیں بننا۔ کتب الاقطاب پتہ کدو بندا ہے؟ درست العلم حتی صرف کتب۔ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری استاد علماء شیخ الحدیث مفتی عالم اسلام مبلغ اسلام غوث اعظم غوث ثقلین حضرت علامہ مولانا پیر سید عبد القادر جیلانی خطیب و امام مرکز جامع مسجد بغداد شریف محترم جامعہ نظامیہ، اے باپ دی گدی تے بیٹھ کے کتب نہیں بنیا، علم پر درست العلم۔ میں سارے نو کہندا ایک بچے نو رہن دے جی، ان پیچھے کر لو، مہربانی بچے پیارے دین اللہ زندگی پر اے طریقہ غلط ہے۔ یہ لوگ کوئی کام نہیں ہو، پیر بن گیا ہے، دعا منگنی نہیں ہوگی، ظلم ہویا ہے۔ وہ جب بد نصیب ہے جنہوں منن والے، وہ جب بد نصیب آخرت نو پڑھ کے پیری مریدی کرنا رہے۔ پیر ہونا کڑی عزت والی گل ہے۔ پیر میں نے بڑھا اج ادھر میں رنگ لانا چھاڑی تا میں بھی پیر۔ کدی کسے پڑھیا پیر محمد رسول اللہ سیدنا و مولانا مسجد نبی دے امام سن، خطبہ بھی دیندے سن تو معلم سن، صحابہ صبح دے بیٹھ کے دین پڑھاندے رہے تے غوث پاک بھی چوٹی دے عالم نے چٹھیاں روایتاں بیان کر کے سانو پریشان کر دے ہوگا، لکھ کے نہیں روحاں کھولیا پیا کک بھی نہیں ہو جائے، گلے چٹھیاں نے۔ غوث اعظم تے پوری دنیا دا عالم اسلام دا مبلغ ہے، عالم اسلام دا مفتی ہے۔ 3,500 4,000 بھی میں پڑھیا ہے، سالانہ جلسے تے عالماں نو پگ بندھی جاندی سی۔ اے مولوی مجرم نے جڑے نہیں آندے مولانا سید عبد القادر جیلانی، غوث اعظم اسی مننے ہیں، غوث ثقلین مننے ہیں، پر مولانا بھی تے ہیں نا، حافظ بھی ہیں نا، قاری بھی تے ہیں نا، مسجد امام تے خطیب نے ہو، مفتی عالم اسلام میں 70 زبانہ جواز کرنے والا عالم سیدنا عبد القادر جیلانی۔ بلکہ بزرگان دین تشریف فرما لے رہا محدث ابن جوزی اور نائب بحر العلوم میں یہ تو دعائی پہی نا اصلی حسینی سید دی اینج واضح ہوتا ہے کہ سینکڑے ہزارہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان گلے پہ محدث ابن جوزی جیسا بندہ بحر العلوم مجمع چاہ گیا۔ جیڑی آیت خطبہ پڑھی حضور حضرت مولانا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے، محدث ابن جوزی رحمت اللہ فرماندے نے میں 10 مسئلے 10 استدلال کر سکتا تھا اس آیتوں، تو میں غور نہ سنا آج یہ سید کی بیان کرتا ہے۔ آپ نے 1 2 5 10 15 20 25 30 35 40 جدو 41 یا 42 استدلال تے مسئلہ شروع کیتا، محدث ابن جوزی تے وجہ تاری ہو گیا، مجمع سے پھرن پاک لے گئی، جبا پھٹ گیا، انج دعا تھانوں اشارے کرن لوگو اے سید عام عالم نہیں ہے، اے کتب الاقطاب پہ آواز کرتا دے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کے نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ ہون پیر بن گیا جن کڈن واسطے تے پاڑ واسطے، وہ جب بیوقوف بندے تھیا گنوں لے کے ٹر جاندے نہ کھڑیا کرو، انج نہیں جن پیندے جی میں تویر سمجھ گئے نہ تویر پیندے نے، ان تویر پیندے تے نواز شریف شباز شریف کوئی تویر کرا کے عمران خان پا لیندے، اب کسے طریقے نہ تو سمجھ آ گئے۔ تویراں دے فائدے نے، دم دا فائدہ ہے جڑا قرآن حدیث دے مطابق، پہنا کتوں آ گئے؟
आ जिहड़े मुंडे बाहर जाते हैं मां भी की कहे आ मुल्कों बाहर जाइए अद्धियां नंगियां होंदियां ने अद्धियां कजियां होंदियां ने जोगर पा के पहाड़ों के तिरंगे करदियां ने ना उन्होंने साया ना उन्होंने जिन ने ना उन्होंने बाहर की शिकायत उन्होंने को तो जिन भी डरते होंगे ये जिन भी एक दो जगह पते फिरते सब झूठ फराड़िए और ही अल्लाह का एहतराम करो और ही अल्लाह की बेदबी करने वाला बद वक्त बद नसीब है और ये अल्लाह नहीं होता गद्दी नशीन हो गद्दी नशीन इस्लाम में कोई होता नहीं वलायत विरासत नहीं मिलती वलायत विरासत नहीं मिलती वलायत विरासत नहीं मिलती मुसलमान हो गए फिर जाहिल हो गए आलिम दीन हो गए फिर मेरे वर्गा सुतना हो गए पीरे तरीकत हजरत मैनू भी फरमाते लड़ पे और मैं पीरे तरीकत अल्लाह की कसम को नहीं जे मैं ओली अल्लाह का ताबियादार ते मनने वाला जे आलिम हो गए फिर बाअमल हो गए ना खारजी हो गए ना राफदी हो गए ना नासबी हो गए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह मुहम्मदी रंग च रंगे आ जाए महबूब दा सदका रब ओनू भी अपना दोस्त बना अल्लाह नारे रिसाला ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत मननी तुसा गल कोई नहीं मेरी सुभान अल्लाह ते आप सुनो एडे कमजोर ईमान हो गए हो पीर अगले दिन लाहौर ही में आया सोचे पढ़ना जिन्हों के पीर रुस जाने में चवड़ा ना मार को ना सुना सारे पीर ते आपे च लड़ते रुस्से पे ने सानू काला डराना पिया इला माशरा है ही घर बचे है सारे ते आपे च लड़ते ने पे ते सानू आंदे रुसन ना ते आप रुस्से बैठे निकल नाल अगर कर लावे मौलाना के नाम तो तेज घबराते ने उन्होंने का हक भी मौलाना है भी नहीं जाहिर ने कोई गल मैं कोलों नहीं कर लगा सच्ची गल यकीन करो दुआ मंगदा पिया गद्दी नशीन या अल्लाह तेन रब दा वास्ता सुनी जी गल मेरी या अल्लाह तेन रब दा वास्ता दादा मर गया उन्होंने तकरीर में की एक अवसर ने खत्म पढ़िया तो पीर साहब दुआ कर लगे या अल्लाह जा मौके बार बार नसीब फरमा मैं खुश रहो मरदे रहन तू उमदा रहे अस्तगफिरुल्लाह इकबाल ने तो उधर रोके आखा सी हुण ते गल निकल गई है ये तो वेखे ना एक तमाशे इकबाल ने कहा मैं बुलबुल नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तां का मैं बुलबुल नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तां का तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे भटके हुए आहू को फिर सुबह हरम ले चल इस शहर के खूकर को फिर वसत सहरा दे महरूम तमाशा को फिर दीदा बीना दे देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे कालल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब हज़रत मौलाना हसन बरखी उठे आंदा है अनायाती कभी क़बला अय्यर तत्ता इलैका तरफुक अल्लाह ने नबी मैं नवा तख्त अख चमकन तो पहला तख्त आया पागल हो जाएगा मौलवी ये समझ नहीं होनी अख चमकन तो पहले तख्त किवें आया है चले आ बदनसीबा अल्लाह तेनू हदायत देवे एक नबी दे उम्मती दा मकाम है मैं ते नबियां दे नबी दी गल पिया करना दसना फिर पत्थर किवें बोले आला हज़रत नाल बड़ा मौलवी केड़ा है केड़ा इल्म है जिहदे वास्ते बरेली दे ताजदार ने कलम नहीं चुकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अड़न आला हज़रत बरेलवी को यार लोगों के मुहद्दिस शरह हदीस अड़न ते चोरी चोरी रात नूं आला हज़रत दी बारगाह च डॉक्टर कदीर का पढ़ो जाके किसी पढ़े होना लाजमन वो आंदा एटम बम बनाया जिथे मैं साइंसदान पढ़े नहीं मैं मौलाना अहमद रज़ा नूं ही पढ़िया क्यों अहमद रज़ा है
تے جدو لکھی نا حضور دی عظمت تے شان تے مقام تے رفت تے درجات تے کمالات تے معجزات تے علم تے پیارات اصحاب ازواج اولاد حق ادا کر چھڑیا تے رو کے نا تے قلم رکھ دے سونے جنہ پتہ سے میں لکھ دیتا میری قلم رک گئی ہے کیوں رکی ہے سرور کہوں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے بہت اچھا سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے میں واہ بریلی تاجدار جدوں بھی پڑھی ہے تسکین مل جاتی ہے ٹھنڈ پہ جاتی ہے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے میں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے میں باغے خلیل باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آگے توحید بھی سن آ کر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ایک گل بھی لے کے ٹر پئی ہے تے دن راتاں مک سکدے نے شان تیری مک جانی ہر شے علم مصطفیٰ اندر ہے کیونکہ ہر شے قرآن اندر ہے یہ قرآن پڑھ کے اندر علم کو نہیں جتے قرآن نازل ہویا ہے چاہنے دی سمجھ کے گلہ کرنا ہے کہ جیدے فرمان دا نا کدی قرآن پڑھتا ہے کدی حدیث پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیانے آنو ہدایت تا فرمایا تو رض کر رہے ہیں قرآن مسلم بھی پڑھتا ہے بلکہ تھے میں کہاں گا پڑھے تے ہیں سمجھ نہیں آئی پڑھے ہیں تھک گئے مہربانی کرو بڑھا بیمار نہیں جوان بولیا کرو جی چوکے شکے تے نچل لگ پھٹی ہوتے پھر اتھے بھی خدا واسطے اللہ کا نام لے لیا کرو صدقے جوان اس حکومتوں بھی مانگ کے لے آکے گونے گوان دیئے کیسی ساتھی ہے صدقے جوان تو اٹھے تو میں مانگ کے لے آکے کنجر کھڑا لاتا ہے تمیر کر لی دے چلو چنگا کام کیتا ہے نچن نچن دی کیڑی لوڑ ہے نہیں اور اتھے ڈکنا دا کوئی نہیں پچھنا دا کوئی نہیں نوجوان بچیاں مسلمانیاں دیاں نے بیوٹی پال تو تیار ہو کے آئیاں ہون گلنا تے پارٹیاں دے چڑھے ہون کپڑے تے چوڑیاں بھی چڑھیاں دے مطابق ہون سامنے کنٹینر ہوئے
आले दुआले इमाम ते अवाम ते लीडर होण ते सामने कायद होण ते झग्गे चुक चुक जिथे मुसलमानां दी कुड़ियां नचण ना, शुक्र करो व अंत फीहिम, शुक्र करो व अंत फीहिम। हुजूर मौजूद ने, मैं तो एडा कहर होना सी, मच्छियां फड़ियां सन, बांदर बन गए सन। जिन्ना आख्या सी ना सानू की, अजकल के नौजवान सियासतदानां ने छोड़ो जी मौलवी जी सानू की, ओ पुत्र सानू की, ओ मुस्लिम लीग पीटीआई सानू की, ओ जिन्ना आख्या सी ना सानू की, ओ भी बांदर बन गए सन। जिन्ना आख्या सी ना फड़िया जी वो बच गए सन। और साढ़े में रोज नचो सी, आप अपने आप को बचाने पे तो चौकीदार करने पे, शायद किसी को समझ आ जाए कि आप भी बचाओगे ना, इस वास्ते जबान चलाने। अल्लाह ताला हदायत दा। शादी करने हजूर सच्चे आशिक नारे पे मारने ते मेहंदी कढ़ लेंगे, कुड़ियां मुंडे रल के नच लेंगे। हिंदुओं वाली रस्म है, बल्कि गैरत भी इजाजत नहीं देती। जेडे मेरे उम्र के बैठे ना 70-72 साल के, वो बोलिया जे बुजुर्ग बैठे ने, पिछे भी बैठे ने, डॉक्टर साहब तुम उची बोलिया जे। घर आई दा सी ना, साड़ी मावां कहंदियां सन पुत्र सिर कजला, वीर आ गए, चाचा आ गए, ताया आ गए, फुफा आ गए, प्यो आ गए। हुण प्यो भी विच ही है, चाचा भी विच ही है, भरा भी विच ही है, खसम भी विच ही है, रन भी विच ही है। हर बंदे को मोबाइल फोन ने, कुड़ियां मुंडे नच रहे ने, जिदी मर्जी फोटो ला रहे ने, किसी को कोई ख्याल नहीं असी की पे करने। वो समझने यही साड़ी इज्जत है, ये इज्जत नहीं बगैरता का काम है। फिर कुड़ी मुंडे की शादी हुई है जी, दूल्हा अंदर आ गया, वो बच्ची बच्चे को बिठा देंगे, आले दुआले कैमरे फिर चल गए, सारे गैर मार बैठे होंगे। तेन भुल गई हदीस, फरमाया मैं औरतां पुठियां हुई वेखियां, मेरा फतवा नहीं हजूर का फरमान जिहदा कलमा पढ़दे हो। अग दा अजाब, वो अग है अग नहीं जिहदा एक शोला बाहर आ जाए, वहां बैठे ने जमीन फसल दे नहीं छड़दे, पुठियां टंगियां ते अग दा अजाब। चीखो पुकार या रसूल अल्लाह, कौन सन? फरमाया गैर मारमा को जड़ी पर्दे नहीं सन करनी। इत्थे बगैर दी इंतहा है, 14 फरवरी मनाया जाता है। मौलवियां ने स्पीकर बंद करो, अलान की आवाज ना साढ़े तक पहुंचे, कोई वाग ना पहुंचे। नाच गाने तो कोई पाबंदी नहीं। वो फुल देने वाले देखिए, फुलों का गुलदस्ता दिते, तेरी भैन वाल आ गया होगा, तेरी बेटी को किसी फुल ना दे छड़े हो। जे ये गवारा करना तो तू ही किसी को दे लै, जे ये गवारा नहीं करता तो पादरी का दिन छड़ मदीने वाला दिन मनाया कर। वाह लोहड़ी बसंत भी मना लेंगे, मिलाद भी मना लेंगे। बसंत हजूर ने बस्तार का देना, ए बावे की मड़ी, बावे की मड़ी कोट खाजा सही बारे ते उसाड़िया गया मड़ी इस वास्ते आने जिमें थोड़ा इलम दीन हीरो है ना, उमें उन्होंने राय हकीकत हीरो ने हजूर की गुस्ताखी की, ज़हरा पाक की गुस्ताखी की, सजाए मौत ही उन्होंने साड़िया। ये बसंती कपड़े हिंदुओं की रस्म जे, खुदा दा खौफ खाओ। जिन्हें नचन के टिल लाते हो, अगले दिन मैं घर पे जावा तो मुंडे लड़न पै, शायद लड़ाई बच जाती। मैं ड्राइवर को ब्रेक मारे, पीटीआई से मुस्लिम लीग सन, मैं की होया जे वो बहस सियासी, मैं कोई चवल दी चवलो तुहानू इमरान खान जानदा? नहीं। मैं नवाज शरीफ जानदा जे? नहीं। मैं कहा एक करी सुभान अल्लाह या दुरूद शरीफ पढ़ लो, दोवें सुनदे भी ने, जानदे भी ने, पहचानदे। खुदा दा खौफ खाओ। ऐ ते चौकीदारा बेलियो, जाग भाई जाग, सुते रहना जागते रहना बेलियो तुहाडी मर्जी है। जे मुसलमान माशाअल्लाह बैठे
जे गल सच्ची है तो सारे बोलो, बुढ़े भी बोलो। मुसलमान औरत पे पर्दा फर्ज है कि नहीं? जेड़े नहीं बोले कुरान का इनकार कर दे होगा, हजूर दी हदीस का इनकार कर दे होगा। बोलो मुसलमान औरत पे पर्दा फर्ज है कि नहीं? इन्हें मौलवियां की इतने चौकीदार मेरे ना होर भी लवाला है, पर आखे खबरदार है रूह मन के ना करया दे। मुसलमान औरत मरे कफन दे 5 कपड़े ने, मर्द मरे ते 3 कपड़े ने, मोई बड़ी पर्दा फर्ज है। जे बेटी प्यारी लगती है तो वफा कर, अल्लाह ताला सलूक देवे, बीवी नाल वफा कर। मां नूं जाके दस, भैन नूं दस। चलो मेरे लोग कह दिया तो तुहाडी मेहरबानी, जेड़ा कवेगा जाके मैं उस वास्ते दुआ गो अल्लाह इजाज़त देवे। उन्हें कही मेरी बेटी, मेरी मां, मेरी बहन, इन्हां वाल वेख के मुतअस्सर ना हो जा। ए जड़ियां मॉडल बनदियां ने, ए बकाऊ माल टगे दियां नहीं हूं, भावें कितनी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल देवे, ए इज्जत वालियां नहीं जे। ए कभी क्रीम दी शीशी दे मॉडल बन के विकण जांदियां, कभी बिस्किट दी डब्बी ते मॉडल बन के विकण जांदियां, कभी कपड़े दी मशहूरी दे बावा चुक के कमर टेढ़ी कर लेंदियां। ए नमाज करने वालियां जिस्म दी, इन्हां दी कोई हैसियत नहीं हो। तुहानू अल्लाह दी कसम है, मेरा पैगाम करना दियो दे मेरी बेटी, मेरी मां ते मेरी बहन नू इंज मेरा सलाम दे के आखा जे, पुत्र बहना अम्मा, तेरी इज्जत भी ज़हरा दी गुलामी छे, तेरी नजात भी ज़हरा दी गुलामी छे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शान अज़मत मुस्तफा, शान अहले बैत जिंदाबाद। बड़े सारे ही ने, समझ कुरान सारे नहीं आई। इससे फरमाया दिलो भी ही कसीर मजादी नहीं कसीरा। अगर तो जो फरमा फिर अकीदे की गल आ गई। यहूदी कुरान पढ़े, मैं रस किया ना, ईसाई भी पढ़े, पादरी भी पढ़े, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट ये कुरान पढ़े। मिर्जा कादियानी कज़ाब जेड़ा नबूवत का ऐलान किया बेईमान ने, ये भी मौलवी बिगड़े वाले, ये भी पढ़े है। 80-85 किताबों का मुसन्नफ है, मगर पढ़े हैं नहीं, समझे नहीं। समझ जाता तो मरजा ही ना होंदा। कुरान पढ़िया तो है, समझ जाता तो मरजा ही ना होंदा, समझ जाता तो पादरी ना होंदा, समझ जाता तो यहूदी ना होंदा। कुरान पढ़िया समझ जाता तो सिख ते खत्री ते कम्युनिस्ट ते सोशलिस्ट ते बैरिया ते परवेज़ी ना होंदा। जेड़ा कुरान पढ़ के समझ जाता है वो मदीने वाले का गुलाम बन जाता है। बड़ी दुनिया है वे, जी मैं गर्ज किया है, नबी का मान ही नहीं किया। सुनिए सुनिए जाओ एक एक गल, दिल बेही कसीर मयाद भी कसीरा। कई बड़े चले चले बेली होंगे ने, फलाना कारी बड़ा कुरान पढ़ाता है, और कुरान तो पढ़ाता जिस पुत्र वो पढ़ गया ना, तू मर गया उन्हें तेरे वास्ते दुआ भी नहीं करनी है। जो खुश लोग बैठे ने बख्तां वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, उत्थे पढ़ा, नाले कुरान पढ़ जाए, नाले मदीने वाले का सच्चा गुलाम बन जाए। दिल्लो भी कसीर मतलब या अय्युहन नबी, थले माने कोई नहीं, थले लिखे है नबी तुझ रो सुनिया दे अंदर कलमा पढ़ने असी मनिया तो पढ़ते हो पर विचों खोते हो। नबी का माना क्यों नहीं किया? जिन्हें पूरे कुरान का तर्जमा किया लफ्ज़ नबी का माना नहीं सी हुंदा। उत्ते भी नबी, थले भी नबी। ऐ नबी, अन्नबी अल मुखबर, अन्नबी अल मुखबिर, अन्नबी अल मुखरज, अन्नबी अल ज़ाहिर। गैब दी खबर देने वाला, गैब दी खबर लैण वाला, खबर रखने वाला, उच्चे दर्जे वाला, हल्की तो हल्की आवाज सुनने वाला। अज़्ज़ाहिर, सोहणियां सोहणियां सिफतां। ऐ तुसी बयान करते रहिंदे ना, ते ऐ हाल नहीं सी होना। मिर्जे वर्गे शायद छाल ना मार दे, क्योंकि नबी तो होंदा जिहड़ा बेऐब होंदा है।
سونیاں صفتاں والا ہوندا ہے تے جدی ایک اکھ ہے ہی کوئی نہیں، ایک کانا تے دوجی پینگی، انہیں اعلان کرن لگے سوچنا سی تساں آکھیا وہی دی فرق انہیں اکبر میرے تے بھی آ گئی ہے، ادھر جبریل علیہ السلام ادھر میرے کو ٹیچی آ گیا، انگریزاں دی شان سی، انہیں پیسے نہیں لے سکتے جے تسی بخل کو کم نہ لیندے کہ نبی ہوندا ہے جڑا بے عیب ہوئے، نبی ہوندا ہے جڑیاں سونیاں سونیاں صفتاں والا ہوئے، ایک نبی ہے کہ جڑا نبیاں دا نبی ہے، سرکار بشر نہیں ہے، جڑا حضور دی بشریت دا انکار کرے تو بے ایمان ہے، پر جیویں دا تو بشر دا تعارف کرایا حضور انج دے بشر نہیں، خدا دی خدائی چی ہو جائے بشر کوئی نہیں، جیدے چہرے دی چمک نال وڈی سرگی مسجد نبوی روشن ہو جائے، جیدے چہرے دی چمک نال دیواراں چمکن، ایسا بشر کوئی نہیں جڑا ہاتھ لائے تے کالا سیاہ تیرا چہرہ چمکن لگ پڑے، ایسا بشر کوئی نہیں جنہوں ویکھیاں سال لوگ کلمہ پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مناظرہ کرنے گیا تھا، یہ تو حضور دا چہرہ دیکھا تے قدمی لگ گئے، لوگ کہا کہ جناب سوالہ جواب دیتے گئے، فرمایا چپ کرو اے نبی الزائے، ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ سیرت دی کتاباں سے ایک میں چھوٹی بات کرنا چاہنا، 25 سال عمر سرکار دی جدو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ نے مال لے کہ آپ پہلے تاجر نکلے کرو، اجے آپ دا نکاح نہیں ہویا، ایک واپسی کے نکاح ہویا ہے، پھر ام المومنین بنیاں نے، میں خلاصہ جا بیان کرنا منڈی والے محلوں میں بھی تھوڑا جا سمجھنا، تسی بھی سمجھ لے ہو کہ لوگ منڈی اپنا مال لے کے جاندے نے، ٹیر کردے نے، گاہ کھوندے نے، وہ پسند کردے نے، پھر وہ دا پاہ لگتا ہے، وک جاندہ ہے، بیچنا بیچ کے گھر آ جاندہ ہے، یہ نہیں ہوگا نا۔ سرکار نے بھی مال ٹیر کیتا، ایک روایتاں چاہتا ہے درخت دے تھلے آپ تشریف فرماؤ گے، درخت دے تھلے، رکھ دے تھلے، اس ویلے ایک چوٹی دا راہ وہ دوڑ کے اپنے کمرے گیا تو ایک کتاب لے کے تو حضور دے سامنے کھلو گیا، النبی الظاہر، یہ تو نبیاں دا نبی ہے، نالے میرے دیکھو ایمان تازہ ہوئے گا، نالے پڑھ دے نالے ویندہ ہے، نالے پڑھ دے نالے ویندہ ہے، ورکے تھلی ہوندہ ہے، پڑھی ہوندہ ہے، ویکھی جاندہ ہے، تے رو پیا، تے گل منہ کر کے نا منڈی والے جتے لوگ سودا خریدن تے ویچن آئے سن، انہیں عربی گل کیتی ہے، میں تو انہوں سنانا پیا، انہیں کیا لگو حافظ آبادی بولی جو ملکو آجڑا نوجوان رکھ دے تھلے بیٹھا جے، اے عام بشر نہیں جے، اے آخری نبی ختم نبوت دا تاجدار بیٹھا ہویا ہے، اللہ نعرہ رسالہ، تو نہ ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، النبی الظاہر۔ پھر گندم لین جاندے نے منڈی لوگ گندم پھول پھول ویندے نے، چاول لین جاندے نے چاول پھول پھول ویندے نے، سبزی پھل لین جاندے وہ چیک کر دینے، علماء بزرگ میرے تو سینئر تشریف فرما رہے، اللہ دی قسم آج منڈی دے مال وال ویندے کوئی نہیں پیا، میرے ویکھو کہ تھوڑا ایمان تازہ ہوئے گا، نیک لوگ بیٹھے ہو، جیڑا منڈی چاہندہ ہے تو سرکار میں ویندہ ہے، ایڈا سونا کی آندہ ہے؟ ایڈا سونا نہیں آندہ، ایڈا سونا ہے مانا ہو رہے، اینج وین آندہ ہے، ہوئی ایڈا سونا، بندے بیبیاں دوڑ دینے، کتاباں پڑھو، میرے کانڈ پچھے بزرگ تو علماء بیٹھے نے، آندے نے بڑے بڑے سونے ویکھے دے، آج ساڑھی منڈی جے ایک نوجوان آیا ہے، وہ ایڈا سونا ہے، یہ ہو جیا سونا تو سب ویکھیا نہیں ہوئے گا، یہ تھی اللہ رضی بیان کر سکنے ہوتے نقشہ بھی کوئی نہیں کھیچ سکتا، لوگ ناتا لکھتے نے پہ لکھتے رہن گے،
پر اے جہاں شیر تمہیں کتے نہیں دسنا توجہ نہ سنو ایک مصرے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوئے تے دوجے مصرے صدیق اکبر تو لگ کے ممتاز قادری تے قیامت تک دی گل کر دیتی ہوئے کتنا سونا میرے اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجددین و ملت امام مولانا اشام رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا پورا واقعہ بیان ہو گیا حسن یوسف سے کٹی مصر میں خالق نے تجھے 70,000 بنایا حسن رضا رحمت اللہ علیہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا وہ دے دند جی میں چمے دیاں کلیاں وہ دے راہ میں چہوراں رہن کھلیاں یہ زلیخا ان کو ایک لیندی نہ پیچھے حضرت یوسف دے پہندی اس نے یوسف سے کٹی اس نے یوسف سے کٹی مصر میں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ نہیں پہچانیا وہ راہ چنگا جڑا پہچان گیا بلکہ وہ پتھر چنگے جڑے پہچان گئے وہ تھم چنگا جڑا پہچان گیا بلکہ وہ گو چنگی ہوئے سری جانور نالوں جدے سامنے حضورت بوئے دیاں دیئے لبیک و سعدیک یا سبحان اللہ آنکھ ابو جہل دی ہے آنکھ صدیق اکبر دی ہے پر فرق بڑا ہے وہ انہا تیرے جی اماد اللہ کوئی نہیں یارے گار چھاڑ مار کے آنا کتا پاؤں بے بے تیرے جی آتے سونے ہی کوئی نہیں یہ دی وجہ پتہ کی ہے سنو یہ دی وجہ پتہ کی ہے میں ایک مثال دینا پھر سمجھو گے حضرات توجہ رکھنا کوئی غیرت مند محب کسی غیر نو اپنا محبوب نہیں پسندہ کوئی غیرت مند محب بغیرت دی گل نہیں میں کرتا پیا غیرت مند محب غیر نو اپنا محبوب نہیں پسندہ خدا دی قسمیں رب نے کسی غیر نو ویکھن دیتا ہی نہیں اور انہیں تنی سنے گئیاں موٹیاں کانسنا پوچھا ابو داؤد اتبا شہبہ دیاں پر وہ نہ دیکھ سکے جو صدیق نے دیکھیا پڑھ لو تفسیروں پڑھ لو میں پڑھو نہیں کرنا پیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب جو سورت نازل ہوئی یہ دی مذمت ہوئی ہے کلیاں بھی بندہ ڈردا ہے دی گل کو نہیں سی کردا ہے نہیں دہشت سی ہے کہ ابو لہب جی درندہ صرف انسان کی جو پٹھیاں ٹنگ ٹنگ مارنا آج جو ویڑا آ گیا کہ کئی گلی حضور دے غلام اندر تبت اندر مولیوں نہ گلا کریا کرو یہ دو سخت کیڑی ہے اس سے واسطے میرے اللہ فرمائے دشمن احمد پہ شدت کیجئے وہ تلن بعد ذالک زمین تو بڑا لفظ کیڑا ہے غیرت مندہ واسطے کرنا ہے تیرے ماں پیو دی کرے گل پائے جانا جڑا حضور بھی کرے ابو لہب دے گھر کچھ عورتاں گئیاں بیبیاں گئیاں
ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਮੇ ਜਮੀਲ। ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਿਵੜੀ ਗਏ ਹੋ, ਚਿਵੜੀ ਗਏ ਹੋ, ਬਿਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਖੱਚ ਖੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਹਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਤਬਰ ਜਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋ। ਪੱਥਰ ਫੜਿਆ ਜੋ ਭੌਂਕਦੀ ਨਾ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਭਾਈ यार गार मुस्तफ़ा जीनत दरबार मुस्तफ़ा परवाना शमे रसालत अब्दुल बशर बाब अंबिया बिल इत्तफाक बिल तहकीक खलीफत बिला फसल। सुभान अल्लाह। हज़रत स्पीकर फरमाने ने सरकार तशरीफ फरमा रहे काबे दे कोल कुछ पढ़ रहे हैं। एक दो साहबी हो रही ने कि मैं कोल हाँ। मैं वेख्या उम्मे जमील आ गई तो मैं भी इरादा कर लिया जे अज ने मेरे आका की गल की तो लित्र मार मार विछा दिया लेना। मगर आप फरमाते मैं हैरान हो गया। जिवें मदनी साहब बैठे मेरे को आ मैं बैठा इंज सरकार का फासला सी किताबां जिहड़ियां पढ़ियां उन्हें विच आके आंदी कड़की गुस्से दे नाल गज्जी वे अबू बकर दस तेरा साथी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किथे वे? आप फरमाने मैं हैरान हो गया फिटे मुंह हजूर बैठे ने मैं उन्हीं तक खलो के मेरे बंदा कहना मैं आखना अन्ना होया आ बैठे। आप फरमाने मैं हैरान हो गया। अजे मैं सोचना पिया तो फिर बोली मैं बोलता क्यों नहीं? मैं तेन पुछनी हूं किथे ही? आप फरमाते मेरे अखा चो आंसू आ गए उस तरीके मैं अल्लाह तवज्जो की अर्ज की मेरे अल्लाह मैंने पता दे अगे भी ऐसे ही पर अज यकीन के आखिरी दर्जे ते पहुंच गया वहां तेरा महबूब हाजिर भी है मौजूद भी है हाजिर भी है मौजूद भी है हाजिर भी है मौजूद भी है पर तू गैरां नूं वेखण नहीं देंदा। अंदाज उसी को सिखाए नहीं जाते जो युक्ति लकबी पढ़ाए नहीं जाते हर के मुक़द्दर में कहाँ उस घर की गुलामी भूला हमको महबूब दिखाए नहीं। ये दिल बही कसीरम वजह बही पढ़े हैं समझे नहीं। और सुन लो शायद अज की गुफ्तगू की आखिरी बात करा मैं कड़ी देख ली है जमाती साहब से मदनी साहब घेर लिया मैं कोई तकरीर मसा करना इन्ना फिर हुक्म फरमाया मुहब्बत तो मैं आ गया तकरीर मेरी अगे वे जेड़ा कुरान समझ लिया ना वो सहाबे रसूल की बेदबी नहीं करता। सारी तकरीर एक पास है जी मैं गल करना पे एक पास जी नहीं तो लै चले जेड़ा कुरान पढ़ के समझ गया ना उलमा का मना इस वास्ते कहने लगा मैनू सीनियर नहीं दुआ करेंगे तवज्जो चाहना जी जेड़ा कुरान पढ़ के समझ गया ना वो सहाबा का गुस्ताख नहीं होता। जेड़ा कुरान समझ गया ना वो आले नबी औलादे अली अहले बैत रसूल का गुस्ताख नहीं होता। जेड़ा कुरान नू समझ गया ना वो अज़वाजे रसूल का बेअदब नहीं होता। वो वालिदैन मुस्तफा के फतवे नहीं लाता। नकीबे महफिल बड़ी इल्मी गुफ्तगू कर रहे सन ये सारियां शानें बयान कर रहे थे। मैं सिर्फ नील किताब ये के क्या तो पढ़ देना ये समझ गया तो कुरान मौजूद नहीं वमार सल्ला का
इन्ना अरसलना का गल वही है, मैं और तरीके में बयान कर लेना। वमा अरसलना का इन्ना अरसलना का फला व रब्बी का वलु अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ का अलम नशरा लका सदरा का वरफाना लका ज़िक्रा। और भी कई मकाम ने वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअ का रब्बू का वमा कला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बू का फतरदा। इत्थे है लोगो ऐ ईमान वाले हो, ऐ काफिरो नहीं, इत्थे का है इन्हू रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजण वाला मैं, इन्हू शायर बनाने वाला मैं, मुबश्शिर बनाने वाला मैं, चमका देने वाला आफ्ताब बनाकर फरमांदा भेजण वाला मैं, इन्हू एडे बूहे ते घल्लण वाला मैं, इहदे नाल प्यार करने वाला मैं, इल्म देने वाला मैं, सीना रोशन करने वाला मैं, दर्जात देने वाला मैं, मोइज़ात देने वाला मैं, इतना प्यार करने वाला मैं, इहदा जिक्र बुलंद करने वाला मैं, खैर कसीर देने वाला मैं, इन्हू हुस्न देने वाला मैं, इहदे नाल प्यार करने वाला मैं, इहदा ख्याल रखने वाला मैं, इन्हू राज़ी रखने वाला भी मैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। आगे आ जाओ साहबा। वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। मेरा कुरान समझ गया हो बेतब होए। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर दी ईमान दी दलील पूछण वाला पक्का बेईमान है। उमरे फारूक उस्मान गनी मौला अली हसन हुसैन साहबा दी दलील मंगण वाला पक्का बेईमान है। मैं अर्ज करांगा ऐ आतां तेरे अब्बे वास्ते आईयां ने कि साहबा वास्ते आईयां ने। अल्लाह ने मैं मोमिनीन नाल मदद कीती है। इन्हां दी ते मोमिनीन दे झंडे कुरान च लगे। पहले किताबां दे हवाले नहीं सन मुक्के, हुण क्लिप नहीं मुकने। जेड़ा हवालियां दे कलिमां कोल बचेगा ना गुमराही तो बचेगा। मैं उलमा दा नाम इस वास्ते लिया सी, हवालियां च केड़ा हवाला नहीं, सारे ही है। केड़ा फिरका जेड़ा किताबां च कोई नहीं। मैं दुआ लेना पूछा तेरा केड़ा फिरका जेड़ा किताबां च कोई नहीं। और बुजुर्गों ने किताबां लिखियां ने, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह दरजात उन्हें लिख के कलम दुआत ना लिख छड़ी है, छिपवा के नहीं गए हो। क्या से वजाहत करूं मैं, फलां किताब चा लिखे, फलां किताब चा लिखे, फलां सही हदीस का इनकार करने वाला बेईमान है। मेरे आका ने फरमाया जेड़ी हदीस से कुरान दी आयत नाल टकराए ना अखां बंद करके मन लिया जे मेरी हदीस नहीं एक कड़ी गई है। ये किवें हो सकता है? अल्लाह कुछ होर फरमाए मैं कुछ होर फरमावा। बाकी आ इन्नी जिलद कईयां किताबां दे नाम जेड़ी मौलवी लिखियां ओ ले जा किताबां सारियां फलानी किताब च लिखिया लोहे महफूज ते लिखिया तेन किसे नहीं दसिया। जो अकीदा बयान करना हो मुअर्रख दे बयान में बयान नहीं करी दे। जो अकीदा बयान करना हो या कुरान पढ़ी दे या हजूर की सही हदीस पढ़ी दी है। सुनो लोगो, ईमान बचाओ। एक पासे एक खरब नहीं पूरी दुनिया के मौलवी होन, एक पासे पूरी दुनिया के मुअर्रख होन, एक पासे कुरान की एक कहत हो। मुसलमान का अकीदा होना चाहिए सारी दुनिया झूठी हो सकती है, ना अल्लाह का कुरान गलत हो सकता है, ना मदीने वाले का फरमान गलत हो सकता है। तो समझ आ रही है कि अगली भी गई है। फलां किताब चल गया स्यापा पाते ने पहले हवालियां नहीं लड़ी मुकन क्लिपां नहीं हो गई। भजो इन्हां कोलों मैं गर्ज किया वक्त तो बचो, उस लम्हे को बचो। बहस मुबासे किते पता ही ना लगे तेरा कख ना रह जाए।
جڑے حضور نو مندے ہو سچے دلوں میں ذرا ہاتھ چک کے سبحان اللہ کو کہ تمہیں ثواب ہو گیا. میں پوچھا اس بات ایک توجہ ہو جائے میں ثواب ہو جائے. کسے مولوی صاحب کو پوچھنا جا کے اے بیٹھے میرے پیچھے بھی علماء اے گندی مکھی حضور دے جسم سے بیٹھی ہے اچھی بولو نا. وہ پی ٹی آئی مسلم لیگ واسطے نعرے والے حضور دی عزت واسطے اچھی بولو. گندی مکھی حضور دے جسم سے بیٹھی ہے. یہ کہ مولوی جڑا کہ لکھ کے دے میرے بیٹھی ہے 95 سی لگڑی ہوتے تے نالے بھی سن لیا کرو اس مکھی نو کنے ڈکیا سی ایتھے نہ بئی تے جڑا ایڈی کو مکھی نہیں بہن دیندا تو کسے چول بندے نو محبوب دے نیڑے ہون دیندا. نہیں سمجھ آئی تو قرآن کی آیت پڑھ دے ہونا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے سارے علماء میرے سر کے تاج بیٹھے نہ پوچھو انما کی ہے ماشاءاللہ اثر حصار احسار پنجابی سمجھا ہاں وے ناکا لگا حضور دے بوئے کے ناکا وے ناکا لگا بیلیو. اللہ دی غیرت گوارا نہیں کر دی کوئی پلیت ہو جے محبوب دا دروازہ بھی لنگے کوئی تو مکھی نہیں بہن اور نہ تقریر سن دیو بات. سبحان اللہ. پھر جواب میں دیو کہ میں پوچھنے لگا اہل بیت رسول ہر پلیتی تو پاک نے. بے شک جڑا نام نے آپ بے ایمان ہے. اللہ نے انہوں ہر پلیتی تو پاک کر دیتا. کنہاں نو؟ حضور دے گھر والے ہیں. حضرت وجہ چاہنا حضور دے گھر جڑا آ گیا نا وہ ہر پلیتی تو پاک ہے. مینوں اے دس چھڈ جدے گھر آن والا ہر پلیتی تو پاک ہے گھر والا کنا کو پاک ہے. ایک گل یاد رکھیا جائے جنوں عزت ملی ہے میرے اللہ نے دیتی ہے حضور دا صدقہ ملی ہے. بلکہ انج کہہ دینا میرے دیکھو اللہ نے ساریاں عزتاں تے عظمتاں تے شاناں تے مقام تے درجے تے فضیلتاں تے رتبے اپنے محبوب دے ملک کر چھڑے جدے صدقے شان ملی ہے وہ ہر پلیتی تو پاک نہیں وہ آپ کنہ کو پاک ہوئے گا. ہے کوئی مولوی لکھ کے دینا رہا کہ اہل بیت ہر پلیتی تو پاک نے معاذ اللہ میری لا تعداد میری توبہ کہ حضور ہر پلیتی تو پاک نہیں. لکھا بلا قیامت تک لکھ دے گا حضور بدرجے اولا حضور بدرجے اولا بدرجے اولا ہر پلیتی تو پاک نے اہل بیت ہر پلیتی تو پاک نے. وہ بوا نہیں لنگن دیندہ مکی نہیں بین دیندہ تو کہتے مناظرے کرنا پیا جتے حضور نے وہ تے پلیتی نہیں جتے پلیتی ہے وہ تے حضور نہیں وہ مکی نہیں بین دیندہ بوا نہیں لنگن دیندہ. جدے پتن تے رسول ہے جدی گود تے رسول ہے جدے سینے تے رسول ہے جدے موڈے تے رسول ہے. یہاں لکھ کے دے کہ پلیتی ہے حضور دے آ سکتی ہے اہل بیت دے نہیں آ سکتی. میں صرف موڈے دے نام نہیں بڑے نام لے میں مخارجی ہوں میں رافضی ہوں میں پیٹا پتا متصب ترین بنیاد پرست پہلے سنت جی جنہ موڈیاں تے چکیا میں انہاں دا بھی کمی ہاں جنہاں نو حضور نے موڈیاں تے چکیا میں انہاں دا بھی کمی ہاں. تے شانیں بڑیاں اونچیاں نے حضور دے صحاب ہون ازواج ہون آل اولاد ہوئے والدین ہو مینوں تے میرے پیر نے دسیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. میرے پیر شیر ربانی یہ دسیا ہے ویلیو کدو
कद्दू शरीफ कहना है। फरमाते ने मेरे पीर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें नहीं खाना ना खाओ। ये ना जिंदगी च क्या दे मैनू ये सब्जी पसंद नहीं, ये सब्जी मदीने वाले आका ने पसंद की। ते आला हज़रत मेरे पीर पता की फरमाते ने, ओ मुनाज़र करने वाले बच जाओ लित्रा तो, अपनी हैसियत वेखो, जिन्हां दी गल करदी है उन्हां वल वेखो। लित्रा तो बचना ही ते इत्थे बैठा रहो, लित्रा तो बचेगा। अल्लाह दे फरमांदे की तू जिससे डर, आई लित्रा तो बचने वाला कीदा, तू जिससे डर, डर से सग से है निस्बत, मुझको मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। याद रखा दे बेलियो, अहले सुन्नत बेअदब हुंदे ही नहीं, ते बेअदब अहले सुन्नत नहीं हुंदा। अहले सुन्नत बेअदबी करदे ही नहीं, जो कर बवे सुन्नी रहिंदा ही नहीं। अहले सुन्नत बेअदब नहीं है, हजूर दी हर निस्बत का एहतराम करना, हर निस्बत, हर निस्बत। मैं जो कुरान हदीस पढ़िया ना, वल्ला मैं कसम तो कुल की आ रहा, उलमा बैठे ने, जेड़ी शान साहबा नूं मिली है अहले बैत ने मान लिया, जेड़ी अहले बैत नूं मिली है उस साहबा ने मान लिया। आखो तो मैं नमूना विखावां, नमूना दे नमूना विखा, आ देर चो चोल चक दे। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। मौला अली बयान करते हैं, अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसद्दक़ बिही अबू बकर, इमाम बकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। इमाम अबू सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वलदनी सिद्दीकुन मर्रतैन। आप फरमाते हैं ईमान आदिला ने उधर उन्होंने बारका जा अली वाल वेखना इबादत तेरा भी सिद्दीक अकबर, फातिमा सैयदतुन निसाए, रावी आयशा सदीका। अली सारे मोमिनां दा मौला है, जेड़ा अली नूं मौला नहीं मनदा वो मोमिन नहीं। बयान करने वाला उमर फारूक, कौन कहता है हम तुम्हें जुदाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मौला अली सिद्दीक़ के पर कितने नहीं लड़े, उमर उस्मान गनी मोहम्मद हिस्सा रहा ने मौला अली। उधर करबला जब यजीद आया, जिन्होंने कुत्ता कहिए कुत्ते की धोई ने, यजीद नूं काफिर कहिए कुफर की धोई ने। अली का पुत्र डट गया, सरदाद नदाद, दस्ते दर दस्ते यजीद, भरा कुर्बान, भतीजे कुर्बान, पांजे कुर्बान, रफका कुर्बान, सरदाद नदाद। यजीद के हक में बैत नहीं की। एसदुल्ला भी है, यदुल्ला भी है, हैदर करार भी है। चलिया हुसैन का डट जाना यजीद के पागल होने की दलील है। शेरे खुदा का मन लेना अबू बकर उस्मान के हक की दलील है। ना मन वास्ते दलील कोई नहीं। एक गल याद रखिए जे, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, मक्के शरीफ बंदा टुर जाए, मक्के शरीफ शहर च नहीं, काबे दे कोल 5 टाइम नमाज बा जमात पढ़े, सिर्फ 5 नहीं 9 पढ़े, तहज्जुद इशराक अवाबीन चाश्त भी पढ़े, कम से कम रोज एक कुरान भी खत्म करे, नफली रोजे भी रखे, सखावत भी करे। जिदे सीने च बुगजे पंचन पा के बुगजे वाले बहते ओदी कोई नेकी कबूल नहीं। उन्हें क़यामत का दिन हजूर की उम्मत उठना ही नहीं। हजूर की उम्मत वो उठेगा जेड़ा हजूर दी अहले बैत का गुलाम होएगा। एक अकीदा मैं बयान कर देना वजाहत में,
کہ میں نال مائک تے کہہ رہے ہوں دعا کر اللہ پوری دنیا اہل بیت دی غلام بن جائے، پر میں کبھی حسین نو غریب نہیں کہا، بادشاہ دا بادشاہ بننا ہو، ان دا ذکر میرے کو نہیں ہوتا۔ لو اللہ حضرت عقیدہ سنو تو میں چیلنج کرنا کوئی ہو جائے عقیدہ بیان کر کے بتائے۔ میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا الشام رضا بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں آج کی گفتگو دی آخری بات کرنا پیا۔ پارا گنچائے قدس جڑا اہل بیت غلام ہے 3 باری پڑھ لے، اہل بیت نبوت پہلا، میرا دل سے اہل بیت ذکر گونج پا دیو گے، اہل بیت نبوت پہلا، پھر پڑھو اہل بیت میرا قصور کو نہیں جب چوتے مولوی بیان ہی نہ کرن دے، وہ میرا قصور نہیں، یہ مولوی دے نصیب نے جدے امال نامے جو ذکر اہل بیت نہیں ہونا، یہ وہ دی نصیب نے۔ کنا بدبخت ہے جڑا ذکر اہل بیت لکاندا ہے، شان اہل بیت لکاندا ہے۔ کئیاں بندے میں جاننا ہوں شاہ جی یہ تے انہوں نے تقوید ملنی ہے، میں نہ تیری سوچ تے لانت، تیرے اس فکر تے لانت، تم چوکھا جاننا یا بریلی دا تاجدار چوکھا جاننا ہے؟ تم چوکھا جاننا ہے کہ جلال الدین سیوطی چوکھا جاننا ہے؟ تم چوکھا جاننا ہے کہ امام ربانی مجدد فسانی چوکھا جاننا ہے؟ تیرے جے مولوی میں انہاں بزرگان دی جتی تو بات چیتا فتنیاں لکانا کلمہ پڑھ کے حضور دی اہل بیت دی شان اے جے مننا ہے نہیں اللہ درد نارے کو وجہ پارا ہے تاجر بیلی رحمت اللہ فرماندے نے اہل بیت دا ایک ایک نفوذ قدسیہ وہ ایک ایک فرد انجے جی میں قرآن دا سپارہ ہے، جی میں قرآن دا ایک نوٹ دسا دا پڑھایا جائے انج نہیں سمجھ آنی یا میں نو چاچ نہیں ہونا، میں تم سمجھاؤں کی کوشش کرنا، منٹ 2 منٹ میں تقریر چھوڑا لگا اگے لمبا سفر ہے، ورنہ میرے متعلق ہی مشہور ہے، میرے پاجن فرمانے ہوں دیکھا حلا بھی فدا حسین یا آپ ہے نہیں یا تقریر ہے نہیں، تو تھک بھی ہے نا 50-55 سال ہویا تقریرہ کر دے ہیں۔ اے میرا دیکھو ایک کاغذ ہے، ایک صرف اینا لکھے ہے قل هو اللہ آہد، بس پوری سورہ اخلاص نے لکھی، ایک انہیں زمین تے ڈگا ہے، میں تسی جنہیں بھی مسلمان بیٹھے ہیں یہ تسی نظر پائے گی کسے کاغذ دے ٹکرے تے قرآن دے لفظ لکھے نے تسی کی کرو گے؟ بولو بولو کیوں؟ قرآن دا جوز ہے نا، قرآن دا جوز ہے نا، علماء بیٹھے نے جو حکم کل کے لیے وہ جوز کے لیے ہے، ایک قرآن دا جوز ہے تے فاطمہ بیدہ تو منی کی دا جوز ہے، یہ کدی نہیں خیال آیا؟ یہ تے قرآن دا جوز ہے، تو علماء فرمانے جو حکم کل کے لیے ہے وہ جوز کے لیے ہے، یہ فاطمہ بیدہ تو منی کی دا جوز ہے، یہ کنی جگر دا ٹکڑا ہے، حسن و منی کی دا جوز ہے، حسین و منی کی دا جوز ہے، لحم و کلامی جسموں کا جسمی، تاجر گوڑا فرمانے فرق نہیں ماں بہن کیا، یہ کی دا جوز ہے، یہ جوز نو مننا ہے، جوز نو کیوں نہیں مننا؟ پارا ایسو ختم نبوت تاجدار حضور نے یاد رکھیا دے علی زہرہ سنو حسین دا احترام انج کریا دے جی میں مدینے آئے نہ کر بے ہو رہے ورنہ گل نہیں بننی، تیرے پترنا کو پیار کرے خوش ہونا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ رسول دے بچے نال پیار کریں گا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شام صاحب بریلوی فرماندے نے سیدی جدی حرام ملے
اگر سید سمجھ کے سید ہے میں تاں کرنا پہ تو کافر ہو جائے گا. آپ فرمانے میری حسرت ہے جدو میرا وصال ہوئے میں نے قبر چی کچھ سید رکھے. غریب سید رو موٹے تے چکن والا ہے. آلہ ریل بھی آوے نہیں گلی گلی آلہ رہتے نارے کا بھائی پہ کس چول دے پستر انہوں نے زین چپا چھڑیا رافضی کے آلہ رضا شہدہ دیکھو. یا الہی کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے قادریہ چشتیاں نہ دے. یا الہی کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے. مشکلیں حل ہو شاہے مشکل کشا کے واسطے کربلائے رب شہید کربلا. اے اللہ رب جنہوں 21 فیدے نادے علی کے لکھے رہے تو ہم تک یہ روندی بھی نہیں ہونی. اللہ رب مندے ہوئے اس واسطے ارازیت ہے. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکولی ماں کنی فاطمہ اگر دعوت تم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آلہ رسول. مولانا جامی حضوری نے کہ رابطی نے علی شاہ مردان امام کبیرہ علی شاہ مردان امام کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیر و نذیر. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نظام غلام کمبر مولانا غلام ہے. نظام غلام کمبرت اما دم علی 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 علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ یہ کوئی طریقہ نہیں صحابہ نو منن دا کہ اہل بیت دی توہین کیتی جائے. اہل بیت نو منن دا کوئی طریقہ نہیں کہ صحابہ دی توہین کیتی جائے. یہ مدینے والے نوں راضی کرنا ہی جتھے جتھے حضور دی نسبت ہے نا کسی دی بے ادبی نہ کری. بے ادبی نہ کری کسی دے آکے لگ کے. یہ ساری نسبتاں حضور دیاں نے. اہل سنت دا مرکز حضور دی ذات ہے. جتھے جتھے حضور دی نسبت اسی سارے اندے غلام. مائیا سنو مائیا ایک تیرے دم بدلے ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی کہنا نہیں غلام نہیں. یہ چشتیاں والا مائیا چشتیاں. ایک تیرے دم بدلے وے مدنی سونیا ایک تیرے دم بدلے میں سارے ٹبر دی گولی. وے مائیا سارے ٹبر دی گولی بس ایک تیرے دم بدلے میں اچھا کبھی نہیں بولی. مایا اچھا کبھی نہیں بولی بس ایک تیرے دم بدلے. جڑا تقریر کر کے بےادبیاں گستاخیاں کرے حضور دیاں صحابہ دیاں اہل بیت دیاں ازواج دیاں والدین دیاں اللہ دے ولیاں دیاں کوئی پوچھن دی لوڑ نہیں ہے کون ہے. گمراہ قرآن پڑھیا ہوا کہ جڑا جدوں قرآن پڑھے شانہ بیان کرے سمجھ لیا کرو مدینے والے دا غلام پڑھیا ہوا ہے. اے اج دستار فضیلت دا پیغام جے اللہ انہاں پڑھان والیاں نوں تے پڑھن والیاں نوں تے مومنین نوں وی انہاں بچیاں دی اللہ خیر کرے. اچھا کام ہے اچھا. قرآن سکھنا سکھانا رب رسول والا کام ابتدا میں اشارہ کیتا ہے. انہاں نے کسے پڑھایا ہے نا انہاں دے استاداں نے کسے پڑھایا ہے انہاں دے استاداں نے مدینے شریف تک گل جانی ہے. جننے جننے جیویں جیویں ایدے حصہ پایا مر جانا سو اللہ دے فضل و کرم نال ایدا اجر انہوں قبر چ مل دے رہنا ہے. لا علمی چ کوئی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ میں معاف کرے.
मेरा अल्लाह जानदा मैं इरादा तन नहीं कीती ना कभी पैसों वास्ते तकरीर की ना वाह वाह सुनने वास्ते इन्होंने को कोई पैसा नहीं मिले ना कभी मंगे ने इन्ने दो तो मैं आना है ना मैं किराए लेना होना ये हजूर का लंगर है कोई देवे ना देवे पैसों की गल नहीं क्योंकि एक मसला भी गलत किया कि किसी मन्निया तो लित्र तो मैनू पैने ने इस वास्ते यार मौलवी तकरीर सोच सुन के करनी चाहिए है वमाल